السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم صحاب تاني إعدادي في قناة أوتوكيلل. يجمعنا لكم في هذا المحتوى رقم 2 الدورة الأولى مادة الفيزياء والكيمياء. المهم قال لكم توقفوا الفيديو باش تخرجوا الفرد على خاطركم مثل كنت واحد. السؤال الأول كلشي لابو ريبونس بور شاك كيسيون ان سول ريبونس اي فونابل. السؤال 3 نقاط، سؤال سهل بزاف متعلق بلا كومبيسيون. Au cours d'une combustion, le dioxygène et le دايما تيكون le comburant. L'audition montre l'existence de le monoxyde de carbone. يعني l'audition مني كي se trouve يعني في ديك الحالة تكون عندنا لو ديوكسيد دو كربون. L'air qui constitue l'atmosphère est un mélange. La démonstration de l'atome à l'ordre de 1 nanomètre. Répondre par V au fond. Peut observer l'atome de l'huile fort. Encore plus simple est constitué par des atomes identiques vrais. On modélise les atomes par les sphères de couleur et de taille différentes. Faux. Au cours de la combustion complète, se produit quatre corps différents. Vrai. Remplir les vides par l'expérience convenable. Un atome est la plus petite particule indivisible de matière. Une molécule, c'est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux. Quand le virole est ouvert et il y a assez de dioxygène, le butane brûle avec une flamme bleue non éclairante, on dit que la combustion complète. السؤال الثاني نسبة النقاط. Au cours de la combustion de méthane, dont une quantité importante de dioxygène et l'apparition d'un dioxyde de carbone est là. 1. Est-ce que la combustion complète ou incomplète justifie la réponse? La combustion de méthane est complète parce que il produit le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone est là. Quels sont les deux corps existants avant la transformation? O2 plus carbone. هنا CO2. Le O2 plus carbone plus H2O تعطينا l'eau ou le dioxyde de carbone. Quels sont les deux corps existants après la transformation? Le dioxyde de carbone est long. Écrire l'expansion de la transformation, j'ai mis que le carbone plus O2 plus H2 plus O. comme le monoxyde de carbone, mais le flèche produit le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone. Vous délaissez la transformation par le modèle moléculaire. المهم راه داكشي اللي درنا هنايا ولا ديرو هنايا. Quel est le test qui met en évidence l'intensité de gaz de dioxyde de carbone? لا دوسو تطول داكشي اللي جاوبنا عليه هنايا ولا نقولو هنايا. قلت باش نعرفو حنا ديوكسيد دو كربون كاين ما لا دوسو تطول. ندوز السؤال الاخر اللي بقى لينا. C'est un article, tu as trouvé la composition de l'air comme montre le tableau. Mais les compositions de l'air dans la case convenable. المهم selon تعلق جوابي. Mais les compositions de l'air dans la case convenable. L'atome N de nicotine, l'azote de les molécules d'azote, d'oxygène O2. On considère que l'air ne contient que 24 d'azote et combien de molécules de dioxygène existent le 4. المهم حنا عارفين اللي coloré et rouge. Combien de molécules de dioxygène existent le 4 coloré?
المهم احنا عندنا هنا شحال، جوج ربعة ستة تمنية عشرة 12 14 16 18 19 20 22 24 26 28 30. 30 دونك 30 نقسموها على جوج. 30 دونك غيكون عندنا اللون ديالوت، اللون ديالو زرق. دونك غيكون بزاف ديال الزرق وبزاف ديال الاحمر الاكسجين. دونك عندنا شما 30 موليكول، 30 موليكول 30 موليكول. 30 موليكول احنا عارفين ديالوت 80%. دونك غادي نشدو 30 نضربوها في 20 نقسموها على 100. 30 نضربوها في 20 نقسموها على 100. 30 نضربوها في 20 نقسموها على 100. 6. دونك نلونو جوج ربعة 6. هادو كاملين ديال ديوكسيجين، واللي بقى كامل غيبقى باللون الازرق اللي هو ديال الوضوح. موافق للجميع، بيكس لكم باي 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 باي.